نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد आरा बेगुने जानी दे जिंदगी होदियान होनो होनो वक्तत माजे एंतहाई मुश्किलत मादे फरिजा गई एन हुदुन टाइमो आये दे जीनत लागे दे बेगुलुन ठोरी गई सेतत मादे ने के आरा रे सेरो डाकर हालते मायूस गरी दे तोय हेतत माजे इंदिला लागे दे आगे बढ़िबार होनो रास्तायो नाई आरार उम्मीदर एरदाय होतो मजा गई आर निजर बुतरे अंदारोरे महसूस गरी हत्ता के इंदिला लागे दे जिंदगी एदुर ठोरी गई हालतरे बदलिबार आर होनो सूरत नाई अनेकी होनो वक्त तो चिंता करी सायने ए हालत कलगिन जिंदगीत मादे खेंगरी आये दे अनेकी जानो आरार ओरे इंदिला हालत कलगिन अल्लाह ताआलार हुकुमे आये दे ताई आरारे सही रास्ता देखाय बल्ला बोली इंदिला मुश्किल हालात कलगिन पैदा करे दे जेतत मादे नेकी आरा अल्लाह ताआलार ओरे फुराफुरी ईमान राखी तोय हेतत माजे हे ईमान गाने आरारे मदद करे आर मुसीबतर हालत मादियो आरारे शांति दे हादिस शरीफ मदे आशे दे एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताआला अन्हु रे किसु अहम कीमती नसीहत गरी होद दे या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात इहफज़िल्लाह यहफज़ुक इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इज़ा सअलत फस्अलिल्लाह وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف मानी आय बेटा आय तुम्हारे होय कान हताशी का दिबल्ला सायर तुई अल्लाह ताआलार अहकाम कलर हेफाजत करो अल्लाह ताआला तुम्हारे हेफाजत करिबो आर तुई अल्लाह ताआलार ध्यान राखो तोइले तुई अल्लाह ताआलारे हासे भाइबा जेतत मादे केसु जरूरत हइबो तोय हेतत माजे अल्लाह ताआलार हासे सो आर यात राखो दे कि बोली हले जदि पूरा दुनिया मिलियोरे तुम्हारे होनो एकका नफा दिबल्ला सा तोइले तारा सिर्फ एदुर नफा दी पारिबो दे जेदुर निकी अल्लाह ताआला तुम्हार तकदीरत मादे लेखि राखे आर जदि पूरा दुनिया मिलियोरे तुम्हारे होनो एकका नुकसान करी बल्ला सा तोइले तारा सिर्फ एदुर नुकसान करी पारिबो दे जेदुर निकी तुम्हार तकदीरत माजे लेखा आछे कलमरे तुली लुआ गिये आर सफाया शुआ गिये ए हादिस इबे आरारे याद करे दे कि बोली हइले अल्लाह ताआलार ओरे यकीन राखिले आरार जिंदगीर होनो परेशानी आरारे काबू करी न पारिबो आर होनो हतराइयो आरार ओरे हमला करी न पारिबो आरार इमानी ताकते आरार कठिन हालतर मुसीबतरियो हल करी दिबो अनेक जदि एन हालतर मादे फरि गियो गई जेरे निकी अनतुन लागे दे जिंदगी आर आगर डुल्ला न थाकिबो ओइतफारे अने आर मा या बाप ओइ न पारिबा या तो सख्त ब्यारामर शिकार हयो या तो बेशी माली तंगित मादे फरि गियो गई तोय हेतत माजे अनर याद करा जरूरी दे अल्लाह ताआला ब्या गुनर ओरे खादेर ताइर हासे होनो किछु नामुमकिन न अल कादिरुर मानी ओइलो दे हर शिसर ओरे कुदरत राखया हिबिये सिर्फ ताकतवार दे जिबेनी की आरार जिंदगीर जहनो मुश्किल हालतरे बदलेबार कुदरत राखे अल्लाह ताआला ए लफ्ज़ जरिया आरारे एहतागान याद करा दिबल्ला साथ दे कि बोली हइले आरार मुसीबत जेतर डरइबो गई तो थाइर नजरत मादे होनो किसियो न आरा जदि अल्लाह ताआलार ओरे फाक्का ईमान राखी तोइले आरार ओरे अल्लाह ताआलार मदद आइबो आर आरार हालतरियो बदली दिबो लेकिन अफसोसर हतोय दे आरा ए यकीन मोताबेक अल्लाह ताआलार हासे दुआरे नगरी आरा अल्लाह ताआलार हासे साई किन्तु आरार दिलतुन होनो वक्त तो फाक्का गरी ए यकीन गान नगरी देखि बोली हइले ताई आरारे मदद गरनर ओरे फुराफुरी कुदरत राखे ए मौजुगानर जदि आरा अन्य एतेबारे चिंता करी चाई तोइले দেখা যাইব दे जेतत मादे आरा अल्लाह ताआलार ओरे फाक्का ईमान राखियो आर ताइर हासे मदद मागियो तोय हेतत माजे आरार जिंदगीर कठिन हालत कलो हालका हई जाइब गई आर आरार मुसीबत कलो दूर हई जाइब गई अल्लाह ताआला आरारे इम्तिहानत मुब्तला करे लेकिन ए इम्तिहानत जरिया ताई आरार जिंदगीत मादे हकीकी शांति रे पैदा करी दे उगवा मशहूर हादिस कुद्दुसित मादे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमात दे या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कामू फी सईदिन वाहिदिन फसअलूनी
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ও আর বন্দাসকল যদি তোমারা আগর আর পিছৰ তামাম ইনসানাত জিনসকল একান ময়দানত মাঝে জময়রে আতুন সোয়াল গর আর আই তোমারা বেয়া গুণর সোয়াল মোতাবেক দিও তাগে দইলে তইলে ইন আর হজানাতুন ও দূর হমতি নইব যে দূর নিকি দরিয়াত মাদে ফুঁস বুড়াইলে ফানির হমতিও হাদিস ইবাতুন বুজাদাত দে আল্লাহ তাআলার কুদরতর হনো হত নাই যেত ডর মুসিবত ওইব অজ্ঞই তো আল্লাহ তাআলা হার একানরে হল গরিবার ও রেখাদের আছে আরাতুন সিরিফ ইয়ান বিশ্বাস রাখা ফরত দে কি বলি হইলি জীবানী কি বিয়া গুলুনর মালিক হিবিয়ে সিরিফ আর তামাম মশলারে হল গরি দি ফারে দে আরা ইমানর তাকত লয়রে যে তত মাঝে নাকি আল্লাহ তাআলার হাসে দোয়া করিও তই হে তত মাঝে আর জিন্দিগি বদলি যাইব গই ইনশাআল্লাহ তাইর মদত সারা আর হনো কিছু গরিবার কুদরত নাই লেকিন তাই যে তত মাঝে আর মদত করে তই হে তত মাঝে আর হনো কিছু আর আল্লাহ নামুমকিন ওই নতাকে এখন আয়ো আরা নিজর নিজর ইমানরে মজবুত করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আরারে মুসিবতক কলতুন হেফাজত করিবার কুদরত রাখে আরাতুন সিরিফ এহতাগান বিশ্বাস করা ফরত দেয় কি বলি হইলি হিবিয়ে সিরিফ আর জিন্দিগিত মাদে আমানত দে শান্তিরে পয়দা করি দিব দে আল্লাহ তাআলা উগা হাদিসে কুদসিত মাদে ফরমাত দে আনা ইনদা যন্নি আবদি বি আই আর বন্দাও কলস সাথে থারার গুমান মোতাবেক মামলা করি অনে যদি আল্লাহ তাআলার ওরে পাক্কা ইয়াকিন রাখো আর তাইর হাসে গিরিয়া জারি করো তইলে দেখিবা দে অনর জিন্দিগি বদলি গিয়ে গই আর অনে যে কঠিন হালতর মোকাবেলা করর দেখিবা দে হিয়ানো বেশি আসানো গিয়ে গই আল্লাহ তাআলার ওরে আর ইন্দিল্লা ইয়াকিনে আর জিন্দিগিত মাদে সুখ শান্তি আদে কামিয়াবিরে আনি দিব আর যদি তাইর ওরে পাক্কা ভরসা করি তইলে আর জিন্দিগির তামাম মশলা অকল হল হয়ে যাব গই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আরা বিয়া গুলুনর ইমানরে ঠিক করে দি আর হামেশা তাইর হাসে মুহতাজ হইরে দুনিয়াতুন যাই পারিবল্লাহ তৌফিক দুক আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।